Hi guys! So, natay kuan diri no styro. Mo ni ang akong 55 pesos na puto cheese. Then 50 pesos po ni siya sa kutsinta. So 10 pieces for 55 pesos puto cheese. Then natay size 12 diri size 12 size 12. Size 12 is pure puto cheese, 275 pesos. So, size 12. Ayan siya. So, 40 pieces. Then, available po na below is size 14, worth 350 pesos. Pure puto cheese. So, kung size 14 mo siya, puto cheese nga mix. Size 14 is 450 pesos. Puto cheese and kutsinta. Tapos, pag 3-in-1, size 16, which is puto cake, kutsinta, and puto cheese, kuha siya ka ng 525 pesos. So, pwede ka mag-order. PM lang sa comment section kung mag-order mo kung na occasion. Sige, bye! Then, mag-mix na tayo natin order para ugma. Bye!